Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. István György, State Secretary and leader of Hungary's vaccination program, said the statistics show the Hungarian vaccination campaign has proven to be successful. Hungary has the second highest vaccination rate in the EU, he added. 38% of the population has been vaccinated, as opposed to the EU average of 22%. Nearly 4 million people have been vaccinated, including 1.8 million who have received their second jab as well. More than 4,526,000 people have registered for the vaccine, and 74% of them have already received the jab. This leaves about 1.2 million registered people who have not been vaccinated yet. Those who register and book an appointment online can receive the vaccine within days. There are enough doses available for everyone, he said. Hungary will donate 20 ventilators and 20,000 masks to Lebanon to help the country's efforts against the coronavirus pandemic, said Foreign Minister Péter Szijjártó on Monday before setting off for a Lebanon visit. Szijjártó said in a Facebook video that the fight against the epidemic has resulted in great difficulties for many countries, especially those that are already suffering from various problems. Lebanon has been one such country in the Middle East, he said. Szijjártó noted that Beirut suffered from a huge explosion last summer. We are traveling there to help today, he said, adding that in addition to taking 20 ventilators and 20,000 masks to Lebanon, he's scheduled to meet leaders of Christian communities as well. Christians make up a significant part of the population, he added. Poland will be gradually reopening the country in May. As the first step, sports venues will reopen to the organized groups of children and young people, while shopping malls will reopen next week. The schedule was uncovered at a meeting where Prime Minister Mateusz Morawiecki and Health Minister Adam Niedzielski were both present. Morawiecki and Niedzielski cited the improving situation as the main reason for the planned reopening. They warned, however, that it can be changed if necessary due to high infection rates. Most hairdressers and beauty salons could reopen this week, and from Saturday onwards 50 people can gather outdoors instead of the current limit of 25. Also on Saturday, sports venues and swimming pools will reopen to the organized groups of young people at a maximum capacity of 50%. While insisting that the disputed vote he held in the cabinet on Tuesday to appoint Likud's Ophir Akunis as justice minister was a legitimate move, Prime Minister Benjamin Netanyahu backed down Wednesday from his refusal to appoint anyone else to the position, agreeing to make Blue and White's Benny Gantz justice minister for the duration of the transitional government. Netanyahu informed the High Court of Justice yesterday of his decision to appoint Benny Gantz as justice minister and revoke his nomination of Ophir Akunis. As per Attorney General Avichai Mandelblitz's previous request, the High Court had by then suspended the government's decision to assign the justice portfolio to Akunis and demanded an explanation. In a statement released Wednesday afternoon, Netanyahu's office said that after his compromise offers were once again rejected this morning, and to exit the dead end and enable the necessary activity of the Justice Ministry, the Prime Minister has decided to appoint Benny Gantz as Justice Minister in the transitional government. The head of the State Border Guard Service in the Ukraine, Serhiy Deineko, said that Russia began withdrawing its troops only from the next Crimean Peninsula, but it did not do so from the border with the Ukraine. Since Russian Minister of Defense Sergei Shoigu announced the withdrawal of the troops on the 23rd of April, this process has indeed begun according to our intelligence services. However, this process only applies to the Crimea, he told reporters. Russian troops have not been withdrawn from the eastern borders of the Ukraine, he added. Enemy forces and military technology is still very much present in military camps near the cities of Voronezh and Boguchar. He noted that the latter city is only 10 kilometers from the Ukrainian border. The European Union expects the United Kingdom to comply with its commitments under the Brexit agreement, especially the trading arrangements in Northern Ireland, said Ursula von der Leyen, President of the European Commission. In her speech at the European Parliament plenary session on the EU-UK trade agreement, Ursula von der Leyen said that the EU is concerned by the unilateral actions the United Kingdom has taken since the agreement came into provisional application. Confirming the agreement is crucial as it symbolizes unity, responsibility and solidarity in defense of European citizens and the European Union. EU Justice Commissioner Didier Reynders said at the plenary session of the European Parliament that beyond the safety measures intended to curb the spread of the coronavirus,
A common digital vaccine passport, accepted by all EU member states, is also necessary to restore summer vacations and normal life. At the EP debate about the EU vaccine passport, the Belgian Commissioner said that the passport will allow everyone to travel safely and without discrimination in the entire EU, even before the end of the pandemic. The European Commission wants the digital passport available free of charge to become accessible by the beginning of the summer, he added. And finally, for the weather, Saturday will be warm with chances of scattered showers. Rain can be expected in the late afternoon and at night. On Sunday, a cold front will bring lower temperatures. The northwestern winds will pick up in speed. The temperatures will range between 8 and 15 degrees Celsius in the morning and between 17 and 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. István György, Staatssekretär und Leiter des ungarischen Impfprogrammes, sagte, dass Statistiken zeigen, dass sich die ungarische Impfkampagne als erfolgreich erwiesen hat. Ungarn habe die zweithöchste Impfrate in der EU, fügte er hinzu. 38% der Bevölkerung wurden geimpft, im Gegensatz zum EU-Durchschnitt von 22%. Fast 4 Millionen Menschen wurden geimpft, darunter 1,8 Millionen, die ihre zweite Impfung ebenfalls erhalten haben. Mehr als 4.526.000 Menschen haben sich für den Impfstoff registriert und 74% von ihnen haben die Impfung bereits erhalten. Damit bleiben rund 1,2 Millionen registrierte Personen, die noch nicht geimpft wurden. Wer sich online anmeldet und einen Termin bucht, kann seinen Impfstoff innerhalb weniger Tage erhalten. Es gibt genug Dosen für alle, sagte er. Ungarn wird dem Libanon 20 Beatmungsgeräte und 20.000 Masken spenden, um die Bemühungen des Landes gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen, sagte Außenminister Peter Szijjártó am Montag, bevor er zu einem Besuch im Libanon startete. Szijjártó sagte in einem Facebook-Video, dass der Kampf gegen die Epidemie für viele Länder, insbesondere für diejenigen, die bereits unter verschiedenen Problemen litten, zu großen Schwierigkeiten geführt habe. Der Libanon sei ein solches Land im Nahen Osten gewesen, sagte er. Szijjártó bemerkte, dass Beirut letzten Sommer unter einer gewaltigen Explosion litt. Wir reisen heute dorthin, um zu helfen, sagte er und fügte hinzu, dass er nicht nur 20 Beatmungsgeräte und 20.000 Masken in den Libanon bringen soll, sondern auch Führer christlicher Gemeinschaften treffen soll. Christen machen einen bedeutenden Teil der Bevölkerung aus, sagte er. Polen wird das Land im Mai schrittweise wieder öffnen. Als ersten Schritt werden die Sportzentren für die organisierten Gruppen von Kindern und Jugendlichen wieder geöffnet, während die Einkaufszentren nächste Woche wieder geöffnet werden. Der Zeitplan wurde bei einem Treffen aufgedeckt, bei dem Premierminister Mateusz Morawiecki und Gesundheitsminister Adam Niedzielski anwesend waren. Morawiecki und Niedzielski nannten die sich verbessernde Situation als Hauptgrund für die geplante Wiederöffnung. Sie warnten jedoch davor, dass es aufgrund höherer Infektionsraten bei Bedarf geändert werden kann. Die meisten Friseure und Schönheitssalons könnten diese Woche wieder eröffnet werden und ab Samstag könnten sich 50 Personen im Freien versammeln, anstatt der derzeitigen Grenze von 25. Auch am Samstag werden Sportzentren und Schwimmbäder wieder für die organisierten Jugendgruppen bei einer maximalen Kapazität von 50% wieder geöffnet. Während Premierminister Benjamin Netanyahu darauf bestand, dass die umstrittene Abstimmung, die er am Dienstag im Kabinett abhielt, um Likuds Ofir Akunis zum Justizminister zu ernennen, ein legitimer Schritt war, trat er am Mittwoch von seiner Weigerung zurück, irgendjemanden in diese Position zu berufen und stimmte zu, Benny Gantz von Blau und Weiß zum Justizminister für die Dauer der Übergangsregierung zu machen. Netanyahu informierte gestern das oberste Zivilgericht über seine Entscheidung, Benny Gantz zum Justizminister zu ernennen und seine Ernennung von Ofir Akunis zu widerrufen. Gemäß dem vorherigen Antrag von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte das Zivilgericht bis dahin die Entscheidung der Regierung, das Justizportfolio Akunis zuzuweisen, ausgesetzt und eine Erklärung verlangt. In einer Mittwochnachmittag veröffentlichten Erklärung sagte Netanyahus Büro, nachdem seine Kompromissangebote heute Morgen erneut abgelehnt wurden, hat der Premierminister beschlossen, Benny Gantz zum Justizminister zu ernennen, um die Sackgasse zu verlassen und die notwendigen Aktivitäten des Justizministeriums in der Übergangsregierung zu ermöglichen.
Der Leiter des staatlichen Grenzschutzdienstes in der Ukraine, Serhii Deineko, sagte, Russland habe begonnen, seine Truppen nur von der annektierten Krim-Halbinsel abzuziehen, jedoch nicht von der Grenze zur Ukraine. Seit der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu am 23. April den Abzug der Truppen angekündigt hat, hat dieser Prozess nach Angaben unserer Geheimdienste tatsächlich begonnen. Dieser Prozess gilt jedoch nur für die Krim, sagte er gegenüber Reportern. Russische Truppen seien nicht von den Ostgrenzen der Ukraine abgezogen worden, fügte er hinzu. Feindliche Streitkräfte und militärische Technologie sind in Militäranlagen in der Nähe der Städte Voronezh und Boguchar immer noch stark präsent. Er stellte fest, dass die letztere Stadt nur 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt. Die Europäische Union erwartet, dass das Vereinigte Königreich seinen Verpflichtungen aus dem Brexit-Abkommen nachkommt, insbesondere den Handelsvereinbarungen in Nordirland, sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. In ihrer Rede auf einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zum Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien erklärte Ursula von der Leyen, die EU sei besorgt über die einseitigen Maßnahmen, die das Vereinigte Königreich seit Inkrafttreten des Abkommens ergriffen habe. Die Bestätigung des Abkommens ist von entscheidender Bedeutung, da es Einheit, Verantwortung und Solidarität bei der Verteidigung der europäischen Bürger und der Europäischen Union symbolisiert. EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte auf einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, dass über die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hinaus ein gemeinsamer digitaler Impfpass erforderlich sei, der von allen EU-Mitgliedstaaten akzeptiert werde, um die Sommerferien und ein normales Leben wiederherzustellen. Bei der Debatte des EP über den EU-Impfpass sagte der belgische Kommissar, dass der Pass es jedem ermöglichen wird, noch vor dem Ende der Pandemie sicher und ohne Diskriminierung in der gesamten EU zu reisen. Die Europäische Kommission möchte, dass der kostenlose digitale Pass bis Anfang des Sommers zugänglich ist, fügte er hinzu. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag ist warm mit vereinzelten Schauern. Am späten Nachmittag und in der Nacht ist mit Regen zu rechnen. Am Sonntag bringt eine Kaltfront niedrigere Temperaturen. Der Nordwestwind wird zunehmen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 8 und 15 Grad und nachmittags zwischen 17 und 25 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Istvan Győr, secrétaire d'État chargé du cabinet du Premier ministre chargé de l'administration territoriale et également chef du groupe de travail national de vaccination, a indiqué que selon les statistiques, le plan de vaccination hongrois est très réussi. La Hongrie est le deuxième pays le plus vacciné et le plus protégé de l'Union européenne. 38% de la population a déjà reçu un vaccin contre 22% en moyenne dans l'Union européenne. Le nombre de personnes vaccinées approche les 4 millions, dont environ 1,8 million ont déjà reçu la deuxième injection, a-t-il ajouté. Selon les données, le nombre de personnes enregistrées pour la vaccination a dépassé le nombre de 4 526 000, dont 74% sont déjà vaccinés. Environ 1,2 million de personnes enregistrées n'ont pas encore été vaccinées. Ceux qui s'inscrivent et prennent rendez-vous peuvent se faire vacciner en quelques jours. La quantité de vaccins disponibles n'est plus d'un obstacle, a précisé le secrétaire d'État. Lundi, avant d'entreprendre sa visite officielle à Beyrouth, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères a indiqué que la Hongrie ferait don de 20 respirateurs et de 20 000 masques au Liban pour aider le pays à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dans sa vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, Peter Szijjártó a évoqué le fait que la lutte contre la pandémie avait mis de nombreux pays dans une situation très difficile, en particulier ceux qui étaient déjà confrontés à diverses difficultés. C'est le cas de certains pays du Moyen-Orient, comme le Liban, a expliqué le ministre, rappelant l'explosion dévastateur survenue dans le port de Beyrouth en août dernier.
Depuis lors, le Liban doit faire face à une instabilité politico-gouvernementale et à d'importantes difficultés financières, a-t-il ajouté. Il a rappelé que le but de cette visite était de fournir une aide en apportant 20 respirateurs et 20 000 masques au Liban, où les membres de la délégation rencontraient également des dirigeants de la communauté chrétienne. Il a précisé que les chrétiens constituent une part importante de la population libanaise. En Pologne, les mesures prises en réponse au Covid-19 seront progressivement assouplies au mois de mai. Dans un premier temps, à partir de samedi, les installations sportives ouvriront pour les groupes organisés d'enfants et de jeunes. Puis, la semaine prochaine, les centres commerciaux seront réouverts. Le calendrier préliminaire pour lever des restrictions d'ici la fin du mois de mai a été présenté lors d'une réunion entre le Premier ministre Mateusz Morawiecki et le ministre de la Santé Adam Niedzielski. M. Morawiecki et Niedzielski ont décrit les étapes prévues en se référant à l'amélioration de la situation sanitaire, sachant que ces plans pourraient encore être modifiés en fonction des données sanitaires. Après la réouverture des salons de coiffure et des salons de beauté dans la plupart des voïvodies polonais cette semaine, le nombre des participants autorisés pour les sports collectifs en plein air passera de 25 à 50 à partir de samedi. Ces jours-là, les installations sportives couvertes et les piscines seront ouvertes aux groupes organisés de jeunes avec une occupation maximale de 50%. Mardi, après un vote au lieu et après que Benjamin Netanyahu a insisté sur le fait que la nomination d'Ofir Akunis, candidat de son propre parti, était légitime au sein du gouvernement, le Premier ministre a finalement reculé et a accepté que Benny Gantz soit ministre par l'intérim de la justice du gouvernement de transition. Mercredi, M. Netanyahu a informé la Cour suprême de sa décision de nommer M. Gantz ministre de la Justice et de retirer la nomination de M. Akunis déjà suspendue par la Cour à la suite de l'avertissement du procureur général Aviram Mandelblit. La Cour suprême a demandé des éclaircissements concernant cette affaire. Selon un communiqué du cabinet du Premier ministre, compte tenu que ces propositions de compromis ont été à nouveau rejetées, afin de sortir de l'impasse et de permettre le fonctionnement nécessaire du ministre de la Justice, le Premier ministre a décidé de nommer Benny Gantz au poste de ministre de la Justice du gouvernement de transition. La Russie a juste commencé à retirer ses troupes de la péninsule de Crimée qu'elle a arbitrairement annexée, mais pas de loin de la frontière ukrainienne, a déclaré Serhiy Daneyko, commandant de garde-frontière ukrainienne. Depuis que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé le retrait des troupes russes à partir du 23 avril, nos services de renseignement ont en effet pu constater que ce processus a été démarré, mais uniquement dans la Crimée occupée, a indiqué le responsable sur un portail d'information. Il a toutefois souligné que les troupes russes n'avaient pas été retirées de la frontière orientale de l'Ukraine. Selon lui, les forces et équipements militaires ennemis sont toujours présents en grand nombre dans les camps militaires près de Voronezh et dans la ville de Bogutsar, située dans la région de Voronezh. Il a souligné que cette dernière se trouvait à peine de quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que l'Union européenne attendait du Royaume-Uni qu'il respecte également pleinement ses engagements au titre de l'accord sur le Brexit, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande du Nord. Lors d'un débat en plénière du Parlement européen sur les résultats des négociations sur un accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni, Ursula von der Leyen a souligné la préoccupation de l'Union concernant les mesures unilatérales prises par Londres depuis l'application provisoire de l'accord. Le renforcement de cet accord est donc essentiel. En effet, il symbolise l'unité, la responsabilité et la solidarité de la communauté pour la protection des citoyens européens et de l'Union européenne. Selon Didier Reynders, membre de la Commission européenne au Parlement européen à Bruxelles pour les voyages d'été et pour que la vie revienne à la normale,
En plus des mesures de sécurité visant à enrayer l'épidémie de coronavirus, il est nécessaire d'introduire une carte de vaccination numérique européenne commune et fiable, acceptée par tous les États membres de l'UE. Lors d'un débat au pays sur le certificat de vaccination européenne, le commissaire belge a souligné que la carte permettrait à chacun de voyager en toute sécurité et sans discrimination dans toute l'UE avant même que l'épidémie de coronavirus se termine. La Commission souhaite que le document accessible à titre gratuit, appelé certificat vert numérique, soit disponible dès l'été, a-t-il ajouté. Et finalement, pour le météo, le temps sera bien chaud, mais très nuageux, avec seulement de courtes périodes ensoleillées. Le matin, de faibles chutes de pluie et des averses sporadiques sont prévues. Dans la deuxième moitié de l'après-midi, pendant la soirée et la nuit, les averses seront plus fréquentes. Dimanche, une vague de froid arrivera au-dessus de notre pays qui fera chuter considérablement les températures. Après le passage de ce front, le vent du nord-ouest sera fort. Les températures moyennes évolueront entre 8 et 15 degrés le matin et entre 17 et 25 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. István György, secretario de Estado y jefe de la Fuerza de Vacunación de Hungría, dijo que según las estadísticas, el programa de vacunación húngaro ha tenido éxito. Hungría tiene la segunda tasa de inoculación más alta de la UE, añadió. El 38% de la población ha sido vacunado frente a la medida de la UE del 22%. Casi 4 millones de personas han sido vacunadas, las cuales 1.8 millones han recibido la segunda dosis también. Más de 4.526.000 personas se han inscrito para recibir la vacuna y el 74% de ellas ya la ha recibido. Por lo tanto, quedan alrededor de 1.2 millones de personas inscritas que aún no se han vacunado. Quienes se inscriban y reserven una cita en línea podrán recibir la vacuna en pocos días. Hay suficientes dosis disponibles para todos, dijo. Hungría donará 20 respiradores y 20.000 mascarillas al Líbano para contribuir a los esfuerzos del país contra la pandemia de coronavirus, declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, antes de emprender una visita al Líbano. Szijjártó afirmó en un vídeo de Facebook que la lucha contra la epidemia ha supuesto grandes dificultades para muchos países, especialmente para aquellos que sufrían otros problemas. Líbano ha sido uno de esos países en Oriente Medio, dijo Szijjártó, recordando que Beirut sufrió una gran explosión el verano pasado. El resultado ha sido inestabilidad política y dificultades financieras que siguen caracterizando el país. Hoy viajamos ahí para ayudar, dijo, y añadió que, además de llevar 20 ventiladores y 20.000 mascarillas al Líbano, tiene previsto reunirse con líderes de comunidades cristianas. Los cristianos constituyen una parte importante de la población, explicó. Polonia reabrirá gradualmente el país durante el mes de mayo. Como primer paso, las instalaciones deportivas volverán a abrirse para grupos organizados de niños y jóvenes, mientras que los centros comerciales reabrirán la siguiente semana. El calendario fue desvelado en una reunión en la que estuvieron presentes el primer ministro Mateusz Morawiecki y el ministro de Sanidad Adam Niedzielski. Morawiecki y Niedzielski citaron la mejora de la situación como principal razón para la reapertura prevista. No obstante, advirtieron que puede modificarse si es necesario debido a las mayores tasas de infección. La mayoría de las peluquerías y salones de belleza podrían reabrir esta semana
y a partir del sábado podrán reunirse 50 personas al aire libre en lugar del límite actual de 25. También el sábado los centros deportivos y las piscinas volverán a abrir para grupos organizados de jóvenes con un aforo máximo del 50%. Al tiempo que insistía en que la controvertida votación que celebró el martes en el gabinete para nombrar a Ofir Akunis del Likud como ministro de Justicia era una medida legítima, el primer ministro Benjamin Netanyahu dio marcha atrás el miércoles y nominó como ministro de Justicia al opositor Benny Gantz del Partido Azul y Blanco mientras dure el gobierno de transición. Netanyahu informó ayer al Tribunal Supremo de Justicia de su decisión de nombrar a Benny Gantz como ministro de Justicia y revocar su nombramiento de Ofir Akunis. De acuerdo con la petición previa del fiscal general Avichai Mandelblit, el alto tribunal había suspendido para entonces la decisión del gobierno de asignar la cartera de justicia a Akunis y exigía una explicación. En un comunicado emitido el miércoles por la tarde, la oficina de Netanyahu lamentó que se hayan rechazado nuevamente sus ofertas de compromiso y para salir de un callejón sin salida y permitir las actividades necesarias del ministro de Justicia, el primer ministro ha decidido nombrar a Benny Gantz como ministro de Justicia en el gobierno de transición. El jefe del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, Serhiy Deineko, dijo que Rusia comenzó a retirar sus tropas solo de la península de Crimea anexionada, pero no lo hizo de la frontera con Ucrania. Desde que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció la retirada de las tropas el 23 de abril, este proceso ha comenzado efectivamente según nuestros servicios de inteligencia. Sin embargo, este proceso solo se aplica a Crimea, dijo a los periodistas. Destacó que las tropas rusas no se han retirado de las fronteras orientales de Ucrania. Las fuerzas enemigas y la tecnología militar siguen estando muy presentes en los campamentos militares cercanos a las ciudades de Voronezh y Bohar. Señaló que esta última ciudad está solo 10 kilómetros de la frontera ucraniana. La Unión Europea espera que el Reino Unido cumpla todos sus compromisos en el marco del acuerdo de retirada Brexit, particularmente aquellos que concierne a la implementación del protocolo específico para Irlanda del Norte, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En su intervención en una sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, Ursula von der Leyen expresó la preocupación de la UE por las acciones unilaterales que el Reino Unido ha emprendido desde que el acuerdo entró en su aplicación provisional. La confirmación del acuerdo es crucial, ya que simboliza la unidad, la responsabilidad y la solidaridad en defensa de los ciudadanos europeos y de la Unión Europea. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo en una sesión plenaria del Parlamento Europeo que, más allá de las medidas de seguridad destinadas a frenar la propagación del coronavirus, también es necesario un certificado de vacunación digital verde aceptado por todos los Estados miembros de la UE para recuperar las vacaciones de verano y la vida normal. En el debate del PE sobre el certificado de coronavirus europeo, el comisario belga dijo que el certificado permitirá a todo el mundo viajar con seguridad y sin discriminación en toda la UE, incluso antes de que termine la pandemia. La Comisión Europea quiere que el certificado digital verde esté disponible de forma gratuita y sea accesible a principios del verano, añadió. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será cálido, nublado, con posibilidades de chubascos dispersos. Se pueden esperar lluvias al final de la tarde y por la noche. El domingo, un frente frío hará bajar las temperaturas. El viento del noroeste aumentará. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados por la mañana y entre los 17 y los 25 grados por la tarde.
Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אישטוון גיאורגי, מזכיר המדינה ומנהיג קבוצת החיסונים בהונגריה, אמר כי נתונים סטטיסטיים מראים שמסע החיסונים ההונגרי הוכיח את עצמו כמוצלח. בהונגריה שיעור החיסונים השני בגובהו באיחוד האירופי, כך הוסיף. 38% מהאוכלוסייה חוסנו בניגוד לממוצע של 22% באיחוד האירופי. כמעט 4 מיליון איש חוסנו, כולל 1,800,000 שקיבלו את הזריקה השנייה שלהם. יותר מ4,526,000 איש נרשמו לחיסון, ו-74% מהם כבר קיבלו אותו. זה משאיר 1.2 מיליון אנשים רשומים שטרם חוסנו. מי שנרשם ומזמין פגישה באופן מקוון יכול לקבל את החיסון שלו תוך מספר ימים. לדבריו יש מספיק לכולם. הונגריה תתרום 20 מכונות הנשמה ו20,000 מסכות ללבנון כדי לסייע למזרח התיכון להילחם במגפת נגיף הקורונה. כך אמר אתמול שר החוץ לפני שיצא לביקור רשמי בביירות. בסרטון שלו שעולה לרשתות החברתיות, פטר סיארטו דיבר על העובדה שהמאבק במגפה הביא מדינות רבות למצב קשה מאוד, במיוחד כאלה שבכל מקרה נתקלות בקשיים שונים. כאלה הן מדינות במזרח התיכון, למשל כמו לבנון. כך אמר השר והזכיר את הפיצוץ העצום בנמל ביירות באוגוסט האחרון. הוא הוסיף כי היום הם הולכים לעזור עם 20 מכונות הנשמה ו20,000 מסכות ללבנון. שם ייפגשו גם עם מנהיג הקהילה הנוצרית. הוא ציין כי הנוצרים מהווים חלק ניכר מאוכלוסיית לבנון. פולין תפתח מחדש את המדינה בהדרגה בחודש מאי. כצעד ראשון אתרי ספורט ייפתחו לקבוצות המאורגנות של ילדים וצעירים, בעוד שקניונים ייפתחו מחדש בשבוע הבא. לוח הזמנים נחשף בפגישה הבאה נכחו ראש הממשלה מתאוש מורוצקי ושר הבריאות אדם ניזלסקי. מורוצקי וניזלסקי ציינו את המצב המשתפר כסיבה עיקרית לפתיחה המחודשת המתוכננת. עם זאת הם הזהירו כי ניתן להציג שינויים במידת הצורך בגלל שיעורי הדבקה גבוהים יותר. רוב המספרות ומכוני היופי יכולים להיפתח מחדש השבוע, ומשבת ואילך 50 אנשים יכולים להתכנס בחוץ במקום המגבלה הנוכחית של 25. כמו כן, בשבת אתרי ספורט ובריכות שחייה ייפתחו לקבוצות הצעירים המאורגנות בקיבולת מקסימלית של 50%. לאחר סערה גדולה ביום שלישי ולאחר שבנימין נתניהו המשיך להתעקש כי מינויו של מועמד מפלגתו אופיר אקוניס בקבינט החוקי, ראש הממשלה נסוג לבסוף והסכים לקבל את בני גנץ כשר המשפטים בפועל בממשלה הזמנית. נתניהו הודיע אתמול לבית המשפט העליון כי ימנה את גנץ לשר המשפטים ויבטל את מינויו של אופיר אקוניס, שהושעה על ידי בית המשפט לאחר אזהרה מוקדמת מהיועץ המשפטי לממשלה וחי מנדלבליט, וביקש להעביר את הנושא. על פי דעת משרד ראש הממשלה, לאחר שהצעות הפשרה שלו שוב נדחו הבוקר במטרה לצאת מהמבוי הסתום ולאפשר את עבודתו של משרד המשפטים, החליט ראש הממשלה למנות את בני גנץ לשר המשפטים בממשלת המעבר. רוסיה החלה בהוצאת כוחותיה רק מחצי האי קרים, אותה סיפחה באופן שרירותי אך לא מסמוך לגבול אוקראינה. כך אמר סרחי דיאנקו, מפקד משמר הגבול האוקראיני. מאז ששר ההגנה הרוסי סרגי סויגו הודיע על נסיגת הכוחות הרוסים החל מה-23 באפריל, מידע המודיעין שלנו אכן אישר את התחלת התהליך, אך רק בחצי האי קרים הכבוש. כך אמר פקיד בפורטל חדשות. עם זאת הוא הדגיש כי הכוחות הרוסים לא הוצאו מהגבול המזרחי של אוקראינה. לדבריו, כוחות האויב והציוד הצבאי עדיין נמצאים בכמויות גדולות במחנות הצבאיים ליד וורנוש ובעיירה בוגוצ'אר שבאזור. הוא הדגיש כי זה נמצא בקושי כמה עשרות קילומטרים מגבול אוקראינה. האיחוד האירופי מצפה מהממלכה המאוחדת לעמוד במלואה בהתחייבויותיה במסגרת הסכם הברקזיט, במיוחד בכל הנוגע ליישום הפרוטוקול על אירלנד וצפון אירלנד. כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. בדיון במליאת הפרלמנט האירופי על תוצאות המשא ומתן על הסכם הסחר ושיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי לבריטניה, הדגישה אורסולה פון דר ליין את חששות האיחוד מהצעדים החד צדדיים שננקטו על ידי לונדון מאז תחילת ההסכם הזמני. אישור ההסכם הוא חיוני מכיוון שהוא מסמל אחדות, אחריות וסולידריות בהגנה על אזרחי אירופה והאיחוד האירופי.
לחופשת הקיץ וכדי שהחיים ישובו למצבם הרגיל, בנוסף לאמצעי הבטחה לריסוי מגפת הקורונה, דורשים כרטיס חיסון דיגיטלי מהימן ומשותף של האיחוד האירופי, המקובל בכל המדינות החברות באיחוד האירופי. כך אמר דידיה ריינדרס, חבר הנציבות האירופית האחראי למשפטים במליאת הפרלמנט האירופי בבריסל. במהלך הדיון בפרלמנט על תעודת החיסון של האיחוד האירופי, המפכ"ל הבלגי הדגיש כי הכרטיס יאפשר לכולם לנסוע בבטחה וללא אפליה ברחבי האיחוד האירופי, עוד לפני שמגפת הקורונה הסתיימה. הוועדה רוצה שהגרין קארד הדיגיטלי החינמי יהיה זמין כבר בקיץ, כך הוסיף. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת תהיה חם עם סיכוי לממטרים מפוזרים. ניתן לצפות לגשם בשעות אחר הצהריים המאוחרות ובלילה. ביום ראשון חזית קרה תביא טמפרטורות נמוכות יותר. הרוח הצפון מערבית תתחזק. הטמפרטורות יהיו בין 8 ל-15 מעלות צלזיוס בבוקר ובין 17 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.